जतनो हामबाय ते चबानि सिबाय जोंतिनि सोशल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकागो मा फाइमेनि कारण निखा मति हाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रबै ते टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो यासाक मनि बागै पहिला सबानि सेलुटिया फार जतो तिप्रासा सिनि हाति दफानो हमजनै लोको संगा ताके तिनि संतमानि बागै हामबाय माया फारन खां के अरको खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शन नो जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर्स सिं सकां जे साखलाय जाक दंगनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खान्यानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खलायखा कोर्ट केस खलायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जतो लोकरो खातन खाजा खलायगै अखरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायखलायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया दंगनि केबो गसे मैया दंगनि केबा जतोनि कैसा टीपीएफ नि खरां वै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खलायगै साकथालायगै जतोनो कसा खफर होनाय दिया खलायगै एडिसि इलेक्शनाव पार्टिसिपेट खलायनायखा तै ओ सोबा कप्लाइ बंखा हाय खलायगै तिनि जोंनोखा टीपीएफ नि खरां ते टीपीएफ नि प्लानिंग ते प्रोजेक्ट बो सक्सेस बंखा आमने बागै तिप्रासा जतो लोको हातै दफानो हमजगनाय ते टीपीएफ नि सोबानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खाइमान मानि जे जागाव लकडाउन निबो मंगतै पेंडेमिक निबो मंगतै जिकेरावनो आसौरो गय 6 मानि आफ्टर 6 मंथ खलायगै एडिसि नो नायखल फांकरै के तंगनि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगै मानखा या बार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शॉप बुं तंगनि ते टीपीएफ नि बना हार बुं तंगनि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदूत किशोर न आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि कियाबा जों तिनि नुका सोबा कप्लाइ इंमानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा ते बरक रगनि लोको रगनि वन शॉप मुं आबो कैसा बखाव थंजाक मनि हाय जों नुगै थांखा हायफाना कक्रै जों नायमानि साकबाय थां सातक जगनाय बा साकबाय थां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदूत किशोर मानिक बहादुर हनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो सारा तिप्रासा रबु जतनो आबनो सपोर्ट खायगि वोट लायबिका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदूत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदूत किशोर तिनि आ सीएम नि लोकरा वानसको जे वोट मानि आ जागाव बो आसगै मानलिया तबानि बागै आसगै मानलिया आबनि गोबांमा तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वानसगै मानो बाक्सा बरक वानसगै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो कियाबा तिनि टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस मानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिकेरावनो आसरय तमनि सिनि बरक और आसकनि नांग माने आ प्लानिंग सक्सेस मानि बागै जतनो पाइपलाइन हामबाय कियाबा आरो जरा खा खामा माया फरमानि इंकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खांखे टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो पुइदो खलायगैनो जतनो बोध रखा प्रदूत किशोर सीएम जानाय हनै कियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदूत किशोर बो सीएम इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया ओ कारण जों सामाया बनो गाहाम के साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिबो कायसा सोंदौ कियाबा जोंगर निगो कक साजनाय तमनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदूत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदूत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो भोट बासामानि तेइबो इलेक्शन पाइबिमानि परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तमनि आ कमिटमेंट बो बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा संगारा नोखा स्राय स्राय खायगै लोकरगनो जे इमां फुनुकबानि आ इमांनो बो मुक्थां खलायमालिया ए लोकरग बनो जे पुइतो खलायगै बनो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लोकरगनो रगै मानिया एका और जगाते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शन जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लोकरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदूत किशोर मानिक बहादुर न या फांनि सिमी कांग्रेस ओखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागाव लगेरगुई बेबाग जागाव फानदगुई बेबाग जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फानदमानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani abo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yakarkha te commitment no bo belai no thungkha a jaga wasang election ni bisingo srai ke nukjangmani isa muito khlaibana TPF bubagra product kisurno CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 te high court of bono CM khaya ni bagai sing high court case khai election ba sakha bono CM sarwani bagai te election part of sing bahai TPF ni mo kisu leadership rohonai council boni loge wo honai sing rakha fiaba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president patal konda sagu okogya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na keren borok jotono saimanu jara one shot na rungya borok hoitu ba tini bubusiya borok kabangma comment khaimanu kintu ba kubui kok khangke singoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurungmani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai khaigi abni bagine sing election joratei bono je sing commitment mani lukuno je bukha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno narakna ni bagi sing election paya sak joratei nya sini kokno sing naraka election sing TPL 4 bono support khaika fiaba boni je politics thungmo sing srai ke nuka TPF no bo balai ke na lukuni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF sini TPF khaya butini kabangma borok rok musang jagliya belai ke na khawa seleng ma singsa belai ke na nai thogya singsa amati haibuni samu nuksa kha bahai khang ke TPF je to product ki sumno si tipra mothani chairman product ki sumno si sing support khagi si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaikha a jago belai ke na lukurok jotone lasina singsang jaka te khariok ma singsa bu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khang khei bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khanyani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization sing ora objection khaimani nukya TPF je to tipra mothano si support khai ba sang khang khei ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaikha number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khang khei a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment romani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia artei bo sakhare bonatei bo phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok sapano tini boni challenge o sing TPF ro poito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hiwan sogui sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok rojak tongmani a jaga wo bo TPF no subanai kiaba sing no kha TPF no subana ni thangai bo artei bo challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sageng tongo buagra no support khai hnei otoso TPF no ke bo challenge khai ar TPF ni no jotono fail khai baikha eka aran sing no bo belai ke ni discrimination khaika ti prasad do phano thamsa khaine ni bu mungtei bo thamsa ning kha kaham ko piaba jeta TPF bono support khai bani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamja mung ba ti ama ta bono mulain khai malia bono bo kha bai ya saki nyamalia ke bo chaka o thamsa ni halok no bo ring kha eka te sing ke srai ke saiman khaje je commitment boro mani TPF bai je bo kok khamani abo kok kaisa pani bo nar jakliya abni bagai te bo bani kok khajak baki tongmani election pai gai government form khai pro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro bani tongmani abni bagai sing election jara pai nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni banner pani picture ta thepadi obro blai kene wana ma singsa picture use phaimani pojunto bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khlaigoi boni spokesperson bising ti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tei kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahakebe patal no bo discrimination kai ka bo bahakebe politics games thangka abo jotono ang simasai lukurok jetono ka hamke sai mani tini TPF 7 years do pani bagai sawa khai to mani supreme court tin ta case file khai to mani NRC case CA ni case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Debormani case te bubagrana CM sarnani hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khai hanai case Bishopjit Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nokha borok rogni jotoni sentiment jotoni khao ne TPF ni thani ho kaisa boromni puito tei kha borom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono bubagrana CM sarnani bangai borok TPF ni khorang yasakha kya ba sangoro nogo almost like 7 years TPF do khani bagai soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa zora rogui maya soba go basai maya phane TPF ni soba no nongo tong tu phane joto khabai surigi tongo subagai tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka asal ni sini chang TPF do phani joto lukuni borok rok bai terus lagi TPF di against kok sarai kebang maseng asai mani nukha. Nika asa gawon serai ke nuk jaga product kisar mani ke bahadur tini Tripura mothani chairman ng mani pore tei bo full political kilo khai mani pore TPF ni against Tripura hani lukuro kok sarai kebang ma basaka. Tani bagai abo luku nirok jaga kisi. आपने बगे TPF 7 years जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट खाई बखाबाई जे ऑनर खाई तो मनी ओ ऑनर नो तिनी जतो न जों नोखा अबरो बेबाग ने TPF नि सबानी जतो फासिगोन केबें मं ते नासले मं ते कॉक्सिट सामं गोबां मा लुकुरो नि बिसिंगो आसाइमानि नोखा इनका आजागानो जों नो गस्राय स्राय खालायगै TPF 7 years जे स्मूथ खालायगै जे सामं खाय तो मनी आजागागो केबें मं ते जोंजालनि सामं फाइसो फाइका तिनी Tripura मोथा आसाइमानि उलो Tripura motha politically declare khaimani ulo nka a jaga no srai srai nge Tripura motha ni chairman production maniko bo je samung khaimani TPF ni kabang ma samung buskang khapsal thanganai samungo jangte bo phan ungthong te busini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai te boni onar bo haine sthai tong thong te bo te bo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thangnai sing je project khaimani je jeng dofa ni thani go kok phangro mani khuk phangro mani abo bebak na tabo TPF ni bakha thangmang thangma haine Tripura sani jotoni lukuni buskango tini jeng khak khamjak ba khak khamjak nuka bai jeng khang khang ke bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga go thangi malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bahai ke obate haiklai lukuni bakhano bo sabai mankha thik obate kene TPF bai kabang ma koktoma go no bo sabai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlai TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi geri kha srai abni bagai je pro jeng election jaratei bono jeng CM saronani commitment rojak ni bagai jeng bono election jaratei bebak jagana boni halok narkha bo jengno jesek phane deprive khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khaigi thung phane jeng bono blai ke bkha dorjo sajjok lagi jeng narkha tei bono jeng support khaigi apply khai rokha किंतु जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखनाय गोबां दं क्या TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो जिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangzaka te गोबां मा जागाव जों जिनि खारिबो जों खाव बुसु हार जाका हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा इपिलि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics so जों involved maya first sini political focus o abri bagini sing tini sing central libabe central executive committee body asogui sijanto na jaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai kebo public confuse tangkang TPF rokjotono jara hati to phano hamjagai TPF no soba go subai tunai ro TPF ni soba khai tunai singkra go nirokno saklai jaga tini joratei sing kaham ke srai lagi saiman kha je sing product bubagrano sing support khaimani bot belai khene sini lama deramani klai ka hne sing one sogui man tani khake TPF ni bukhano bonus to khaika number 1 Tripura sani bukhano nosto khaika number 2 number 3 TPF je bono puito samani a puito tei dubara boni or kipil khaimawani o lama no bo gothabi paikha abri bagai sing tini kha khamani bising tifane berake kha tong pheni bising tifane kha kosomni bising tifane tini sing obno ma saklaika buskango
tipra mothani chairman product kisur bai PK TPF ni kuno halok tonglak te tonglia obono srai srai ngai tani khangke bo tabusini buskango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungo sengbai porisoi romalia sengbai bo samung tangmalia sengbono bubagra hi wan sogusi bono asu jrate tisai to mani pia ba sengbo seng o election nuka boni bubagra ni boni tongmung te samung grikha abni bagine seng bono tipra motha chairman hisabe ne kaham ke seng sinige nyakha te tipra motha chairman hisabe ne sini bakhawa kankha abni bagine tipra motha bai sini kuno samporko kri te tipra motha chairman hisabe ge bo bai sini kuno samporko grikha abona lukurong srai srai ke sini seng saklai abni bagine jotono hambai te sobani sibai baskangni salo TPF ni je samung kabang ma butang seng kebeng jaka tini bo case pai leya ko seng case thangmai ma tongkho sini bo seng kabang ma kuto kabang ma samung pending sini belai ke jeb man bising tegyo seng tini raba rais janai wa tang ni phali janai seng sak income khai kolomti sakoroi seng tobui phaisa samani bisingo mosom sak khatigei je supreme court tinta case khai tomani high court 7ta case ni duita pai ta duita pending tomani a case rokte salbrung notice khai tomani aborok no seng mukabela khane ni bagai seng ta belai ke hard work nangnai kho te kabang man sini financial ni sacrifice nangnai kho aborok no seng tuidel thangani bagai tabuk belai ki sini kotor ma samung baskango tongkho abni bagai o hatai to fana hamjanai lukuran khani go amno srai srai sago hatai to fana hamjanai lukuro tini praman rokha je srangbare ne TPF srai srai ke saja election sakang saja TPF ni sobano continue tulangna ni musu khangke TPF ni sobano ni tumong na support khai tong khangke TPF pasta jaga wo candidate doi tong ar jaga wo ni budranai nai seng je saklai mani a jaga wo tipra hani tipra sarok saki rekha TPF ni sobano ni rok yasak manai kiri TPF ni sobano support khai manai kiri pasta jaga wo seng result ni bising tinju khade TPF ni sobano ni rok nang jagya abno wan so koini buskang ni samung batang no seng romnai abni bagai tipra sa lukuro joton thani go o pok no seng kilar sag TPF ni soba do phani soba busuk bahai ke bo jorago tangnai tipra sani nirok ni yasak mung nirok ni yasak man mung te nirok ni one shot mung nirok ni asajak mung no naharinya buskang ni yapri chesat nai abni bagai ne joto luku nirok ni one shot ma kabang ma ngri man siaba TPF ni samung batang no every step ne seng kilar sagai tangai dong buskang ni salo TPF politically bahai ke seng challenge kanai movement kanai abo buskang ni salo saklai jatnai te TPF je project na je strategy planning khai ADC wo je tu sini borok CM mangnai aja go seng buba grana rohonai o project strategy planning success ka next strategy planning seng next step seng hasinai kintu ke bono project khaiya ke bono nahariya ke bono blind faith and love khaiya TPF mokol pia boi tabuk samung tangnai mokol pia boi ni himnai abni bagai dubara te waisa TPF yapri kasle gai boni saksa sakbai thang basagai to mani phanno khibiya gai sakbai thang basagai samung khai thangani tongkhani wo bahai khanyani na asamno na sung pustango khai thangnai abni bagai joto TPF khainai support khainai TPF ni bangai morally te spiritually the suri tongai rogno saklai jaga TPF by o election o tipra sani halok no sung strai strai kenuka TPF ni sobano sajak nai kiri khana hi angon sobo TPF ni sobano continue tongthang ne ang one sobo ne ang khakai maya abni bagai rob nukja khaje TPF ni sobano sakir nai barai ke sini tipra sa dofani haloko sung gari nukja kha bai bo haloko tipra sano sung kabang nukja khang ki jediki nowar phaidu sarkar phaita thongu kisa seng sarkani phaida ma to thongu ajagan sini borok tipra sa how klai thangu arani wa sung busuk jara tei dofani samung khaitani wa subai thangani nang abosana sung woi thangu abno nasi gine buskani strategy planning khaipi jang kiaba moi tonardi TPF je strategy planning na har abo success ngai yogya success sung next strategy planning TPF khut nanai abri bagai joto dofa te joto luku TPF joto non srai srai ke sajaga sini samung batang no sung te waisa sini jaga wo sung basagai naithok lagi je sini naharma te lagi sini lamana sung pinai arke bai kobol gthungkheya arke bai gadalya arke bai thungjagya arke bai femlok jagya abne bagai soi soi ha te to kana hamjane genuine je TPF khaitung nai rogno nirong ni thani bang kha khama te bani sibai maya par nirok tini jora te nirok asa khap pui to tongoi TPF ni president ni upor nirong ni faith te lab tongani bai
Niro je sini soba ni betango bebak jagawo jora rogoi subai tongani bagai sakbai thang basai soba khai keplai khai tabo edisi go je jagawo sini jikera no nori sini borok asoma nang human jagawo sini borok no tubui khaisaka jehetu sini lukuni naimani modene niya sini naimani ungi apana sini borok tini oron asok mani bagai sini kaisa step jeng arnega kaham khlaigine success mani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka dikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bokhawo thungmani jeng nukjaka kabangma bono analysis khaine kiaba borok dokhani bokha je naimani apoito no bo sabaikha abni bangai bus kango amati hai jeng wrong project te khaiya TPF ningai bani bagai ne TPF in tiprani halok full stop khaijaka TPF tiprani halok te bus kango politically movement ba politically challenge jeng halok nargli hani tini sidanto najaka jotono hambai te chobani sida